салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. Дар ҷамоати бачаҷонам биромадем. Пункти Валберис рафтесем барои шавҳарма як падарка заказ кардагим, рафта бояд гирем. Амрӯз омода расидай. Бо мо бошед дӯстони азиз. Мо рафтесем дӯстони азиз. Дар канали ма баъд аз видеои виписка меҳмонони нав дохил шидагиянд. Намедонам ки мо кадом шаҳр даем, бисёр савол мешава. Мо дар шаҳри Тюмень ҳастем, райони Патрушовода. Ҳозир мо пункти Валберис мерем. Нами якта дута дом уснагӣ. Мерем мегирем падаркая. Мебинем иншаллоҳ. Ба фикри шумо чӣ падаркая дӯстони азиз, кадоме тамошо кардида боша нависам. Мумкин ки дагадатсия кунин. Маям гуфтам ай меҳнатҳои худам як чиз барои шавҳарма гирам. Як падарка. Хел просто так ягон ден рождения хел чизо ки мо ҷашн намегирем. Просто хел обычный рӯза, ягон рӯзи махсус нестай ки барои рӯзи махсус аз заказ кардагӣ бошам. Хеле дигari мо нахурсанд мекунем. Кадом рӯзи боша, ҳама рӯз рӯзи худовандай. Мо ден рождения хеле чизо ҷашн намегирем. Барои ки пайғамбаромон саҳобаҳои пайғамбар давраи пешда ҳамин чиза ҷашн гирифтагӣ нестанд. Моям пайрави пайғамбарем саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Иншаллоҳ ки ҷашн намегирем. Инам хеле дӯстони азиз. Хай бо кадоме ҷашн мегирад, ин ихтиёри худаш. Ҳар каса фикру ақидаи хичай, вибри хичай дар зиндагӣ. Кадоме чи хеле мехоҳам, хеле зиндагӣ мекунам. Инам хел. Навзи мерасем иншаллоҳ. Ма дина омадам, гуфтам мегирам ки наомадагӣ будай. Дина бояд меомад. Камтар задеш кашид. Имрӯз уведомление омад ки омада расидай, рафта гирем. Шаба борон бурда, бинед ҳама ҷо тарай. Беҳад райони хушрӯай. Ҳамин райони Патрушова новостройкиё. Беҳад хушрӯ кардагиян ҳама ҷоя. Приятния гаштан. Прогулка кардан, кӯдако кати. Ҳама ҷо тозаву озода. Ягон ҷода мусор валиатсия намекунам, ҳама ҷо гӯем аккуратняк. ҳар таги домода ҳар хел магазинҳо, ҳар хел баё ҳастай. Инҷо бинед. Доставка еди. Семейну ҳарчи будай. На пункти Валберис як ҷоя суҳбат карда омада расидем. Намияй аз медаре мегирем. дӯстони азиз, мо хона омадем. Пешинем подъезд. Ай Валберис биромадам ки я подписчикам телефон кард то хона гап зада суҳбат карда омадем. Ба навор нагирифтам, телефона гирифтам, кудо хоҳад ҳозиравем. Распаковка карда нишонтон метиҳам чи телефонай мебинем. Давҷа кушодам як бор, дидимаш ки шикастагӣ набоша, ягон вай набоша. Кушодамша гирон шид хушрӯ. Аз як хона равем, кудо хоҳад мекушоем шаву, баъд мебинем ки чӣ хеле телефона як ҷоя. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ма дар пункти Валберис кушода дидам, проверка кардам ки ягон ҷо шикастагӣ набоша, ягон вай набоша. Ай номаш ба фикрам диден. Фаҳмидем ки Galaxy A32 заказ кардам. Барои шавҳарма, барои коршона мешавад. Телефоншон рости гап экранаш шикастагӣ бо чанд қайси. Шавҳаримон гӯем ва яйдай хеле телефон нағзбин нестай. Ҳамин телефоне боша ки корша будкунаш шид. Телефони қимат ё ки телефони вай намегирам постоянно. Ҳамин телефонои простой барои гап задану таксида кор кардан.
телефоншон рост кардани буданд. Ман гуфтам не рост накунен, ҳоли хел кашала кардам. Ахири заказ кардам. Телефони нав омад. Ҳам як телефон 1 сол истифода барӣ. Уже хиёл мекунам ки срокуш буд меша. Тупит мекунам уже вайш. Ина 128 гигай памяташ. Ина шамкана. дар дуруни коробкаш як тайна михали вай дора. Зарядни устройство дора, симак барои симкартамонӣ. Баъд нехали вай дора кабл. нархш 21700 буд. амихе буд ма да 17500 гирифтам. акси рафтиса буд да 17500 гирифтам. аз ма вайфай включать кунам. ман хостам ки голубоеша гирем. неки шаварам сиёҳа нағз мебинанд. барои сиёҳша гирифтам. барои худ нагирифтам ку чихоло стекло заказ кардагим. иншоаллоҳ мебиёяд ба наздикӣ. инам хел телефонча. хай меҳнатакои худам барои шавҳарма. дӯстони азиз, инам хел настройкаша кардам озима. телефон тайёр шид. симкарта мемонӣ, истифода мебарӣ. инам хел телефони нав бо нағзай. ай хадам S21 гӯем телефони нағзаю долга гӯя мебарада. ина телефоно ам 1 сол 2 сол вай мекунан, уже тупит мекунан. телефони ма ина уже қариб 1 сол штиса тупит накарда гӯем нағзай. ягон бор тупит накарда. якта телефон барои канал, якта телефон барои вай гирифтан дар кор. барои лична худат гап задан, сурат, видео лична барои худат, барои канал якта телефони дига. настройкаша фикр кунам ки тез намара. думани тамонум. анаҳа бачаҷони мо хист. комфорт класс. инам хел настройкаша кардем. ҳадака телефон долго умр бина. ғалта нашкана. чихолош биёя қати вайш. стеклош сразу зада мемонем ки. инам хел яке ғалта нашкана. кӯдак дородам сера оно як кӯдак мегира дастадаш. я вай мекуна мешикана. дӯстони азиз, ҷама садик омадам, нодирҷонам мондам. камка гиря карда, ози успокоичид. ака ман мерам ози заключение ки выпискаи аҷа лечение додан мон ва я дефектолог гирифт, копия карда ози биёра, гуфт 5 минут без. хел озма ҳамна биёра мерам ба хона. вроди успокоичид, гиря надора. ба хотири ҷам мерам. дефектолог хай таърифш кард ки нағз дина гапа хеле хушрӯ гӯш мекуна, мешина, короче занимация мекуна. гуфта вай заданиёи хушрӯ выполнять кард. гуфта таърифш кард ака. мара набина еркагӣ намекуна. камакак вақти овардан монданам еркагӣ мекуна, гиря мекуна. уже уна ором шида бозӣ кард истиқати кӯдако. уҷа мультики ва ҳарчишон мемонанд. вақти занятиёшон занимация мекунанд, вақти вайшон холигишон кӯдакои ҳар хел апликат мекунанд. мультики мемонанд, чизе ки махбул шуда ҳамон корам вай мекунанд. қачишон занимация мекунанд. инаҳа иҷа кадаян мондиян рестинакоя.
اینجا دیفیکتولوگ چی زانیماتسیا میکنه گویم ده هفته می نویسه گویم یا هفته هر هفته علیش میکنه اینو یورا قفاز رو نمیده قفاز میای اینجا میخونی کو چی کار میکنن ده هفته چی زانیماتسیا میکنن اینم خیلی از بیاره قفازم میرم خدا خواهد خونه ای پای کار برو میشم اکا دوستانی عزیز در جمعه بگشید ما کمترک کار داشتیم شهرده کارونو بود کردیم خانه آمدیم کمترک ما خود کردم برای بگه خواهم استوایی گویم وای کردم لوبی دارم خیلی لوبی سرخکتی لوبی را دیل نجو شوندم بعد یا جویا کردم پیشه برنج انداختن هم خیلی خشروک تیار شد آزی کودکارا داداشای سادیگ میگیرن میبیوین گرم کردن میتیم شونه برای که کودکا چه خیلی که گفتم گیش نمیبیوین آزی اوقاتی سادیگ دا عدد نکردین هم خیلی آزی هم نمیخرن اوقاتی سادیگا میبیوین هم خیلی گشنه درم گفتن نمیدارن اوچرون دیده کدی گفتن آزی هم میبیوین نودی رفته خالی نکنی نگو میکنه هم یوگورت بانانا چیز یوا درا شکمش سیر میکنه معلومه که کودک روز تو بگه چی نخورده سادیگ دا هم کاشتیان اگر کاش سحریو میخرن بعد نمی یک پریکوس میتیان بانان میتیان بسیاری وقت من میرم بر وقت ترک که میبینم چیشان تو دستم نیمتای بانان شیر گرم یوگورت میتیان خیلی وقت هم خیلی برای ساعت 5 ده که ما هم ساعت 5 میرم گرفتنی هم وقت میبینم که چی خورده استم کودکو یکم خیلی پیچینی هم نوع میخرن اتاک دیگه اوقاتای نمیخرن که در خونه هم اگر من تیار کنم خیلی اوقاتای اوجا تیار میکنن همون هم نمیخرن در خونه این هم خیلی دوستانی عزیز در اینجا کم ترک ویدیو پیشینه را موندم برای لیچینی بچه هم گفتم کم ترک گپ زنم شکر خدا که لیچینی را تمام کردیم وای کردم همه وایوشا ویپیسکاوشا بردم صدیق ده صدیق هم گریف ولی نیورولوگ ده записаться کردم نیورولوگ ده بردم میتیم چند کس سوال دادن که بچه‌تون چی کسالای مقصد چی لیچینی میکنین با فکر مهمونای نو که در کانال ما نو اوب نشدن نمیدونن کم ترک بچه ما زدش کشتگه گپ زنیش فهمیشش زدش کشتگه ولی انیخی چی اگر نموندی انیگم خیلی دیاگنوز просто زدش که گفتستان برای سپیسیالی سهری گرفتستیم موزی انشاءالله که کم ترک بچه جونی مده یاردم در کرای برای فهمیش و گپ زنیش نقص کردن و خود خدا که همش نقص میشه اینم خیلی وزی صدیقی سپیسیالی رفتستیم و دوروش و تبلیتکاش دادستم یعنی یک روزی لیچینیمون بود که گویم چند روز ما پدریاد رفتیم همونجا کمترک نوار کردم وقتی گرمی بود اوجه هوا خنک شده خیلی فرمکتی گشتم نمیشه و هوا به حد شمال خنک شده برای پسوده اومیس بسیار سوال شد در صاحب شسته صورتش موندم دوستان عزیز این تورецکی پسوده تورецکی گویم فیرما اومیس کسانی که ندونن ما 6 ماه 7 ماه پیش زکاز کردگی بودم به حد گویم مدام مقبوله پسوده استفاده ایم برام کدام در کار باشم پسوده اومیس در نمره من نویسین دستف کاسته به همه شهر روسیه روی میکنیم انشاءالله اینجا بچه من مولتی که تماشا داره در همین دیوان میمونم شد تلویزیون میمونم تماشا کردم میشینه уже گزاله شد با فکرم در برای برو بسیار میپرسن انشاءالله همین هفته پلوچات میکنیم برو رای ترکیه در اینجا ولاگ امروز را به انجام میرسونم دوستانی عزیز خیر تا ویدیو آینده خدا نگهبانتون